जनाब सदर मोहतरम ख्वाजा शाहिद साहब, फारूक अरगली साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर तस्मीन फातिमा साहिबा, इरफान आजमी साहब और हम सबके मेहरबान और इस सोसाइटी की सदर मोहतरमा परवीन शगफ साहब, परवीन शगफ, मैं वही नाम लेने जा रहा हूँ। बुजुर्गों, दोस्तों, मैं तमाम अवार्डी अफगान को मुबारकबाद देता हूँ और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद मैं देता हूँ सिराज औरंगाबादी को याद रखने वाले। सिराज को याद रखना बुनियादी तौर पर अपनी तहजीब और अपने तारीख को याद करना है और दोहराना है, उसकी बात याद है। दूसरी तरफ मैं मुबारकबाद देता हूँ फातिमा शेख के नाम पर दिए गए अवार्ड के लिए मोहतरमा तस्नीम फातिमा को। तस्नीम फातिमा और मेरा जामिया का साथ रहा। साहिबो क्या अच्छी तस्वीर के लिए फासला जरूरी होता है और मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि वो फासला मेरे और तस्नीम फातिमा के बीच में नहीं है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो जो कुछ मैं कहूँगा वो बुनियादी तौर पे ऑब्जेक्टिव होगा और सही होगा, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि तस्नीम फातिमा ने जिस तरह मेहनत करके अपना करियर बनाया है और अपने ख़ानदान में न सिर्फ खुद अपना करियर बनाया है बल्कि अपने छोटे भाइयों का और बहन का कैरेक्टर बनाया है, उसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। तस्नीम फातिमा बुनियादी तौर पे उस शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं जिसमें कि मुसलमान ख़वातीन बहुत कम पाई जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जगह बनाई है और ख़ास तौर से उसके लिए जो मेहनत की है, जो जद्दोजहद की है, वो गैर मामूली है। वो डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेस की सदर भी रही हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस को उन्होंने नई शक्ल भी दी है, नया हौसला, नई मंजिलें, नई परवाज़ भी दी है। इसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। साहिबो बुनियादी तौर पर मामला ये है कि जो कहा गया कि मेज़बान की हैसियत से उनकी शोहरत है, लेकिन मैं उनको इस एतबार से और ख़वातीन से ख़ास तौर से कहूँगा कि, और मैं अपनी बीवी से भी कहता हूँ, ये आपसे जब बात कह रहा हूँ तो मैं ये अलग नहीं कह रहा हूँ कि जिस तरह तस्नीम फातिमा शोबे का ख्याल रखती हैं, उसी तरह घर का ख्याल रखती हैं और जिस तरह शोबे के लोगों का ख्याल रखती हैं, उसी तरह घर आने वाले लोगों का ख्याल रखती हैं और बुनियादी तौर पर गैर मामूली अहमियत इस तरह से वो हमारे लिए बन जाती हैं। मैं बुनियादी तौर पे खालिद महमूद को खुशनसीब समझता हूँ बुनियादी तौर पे, इसलिए खालिद महमूद जो हैं वो उन्हें तस्नीम फातिमा जैसी बीवी मिली तो उसकी वजह से कम एक घर बर्बाद हो रहा है। अगर दो जगह ये लोग अलग-अलग शादियाँ होती तो 2 घर बर्बाद मैंने इसमें कोई बात नहीं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह ये लोगों की तवाज़ो करते हैं और इस तरह से लोगों की ज़ियाफ़त करते हैं, उसमें ख़ुसूसी तौर पर जिस तरह का मामला ही करते हैं, उसमें इसके अलावा और कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जहाँ तक सवाल उर्दू का है, उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उससे उर्दू के मुस्तक़बिल से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वजह यह है कि जो कुछ उर्दू के पर वक्त आया है वो बुनियादी तौर पे सरकारों की वजह से नहीं आया है। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ और आपकी मौजूदगी में कह रहा हूँ।
بنیادی طور پہ جو وقت آیا ہے وہ اردو والوں کی بے حسی کی وجہ سے یہ بدنظمی نگاہے باغ کی برہمی کر کے، مگر یہ برہمی اہل چمن کی بے حسی کر کے، اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ میں بنیادی طور پہ ہمیشہ اس کا قائل ہوں کہ دلی، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کے بیچ میں اردو کا سارا مسئلہ اور کیا میں پریشانی ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پریشانی نہ کشمیر میں ہے جہاں کی مادری زبان اردو نہیں ہے، یہ بات مان کے چلنی چاہیے، نہ بہار کی ہے، نہ بنگال کی ہے، یہ نہ بنگال کی ہے۔ بنگال کا بامبے کا حالت تو یہ ہے کہ بامبے میں اگر آپ غور کریں تو بامبے کا جو گریٹر بامبے ہے، بامبے اس کے اندر 200 اردو میڈیم اسکول ہیں، یہ ہمیں مان کے نہیں چلنا چاہیے۔ اور صرف بہار، صرف بامبے میں نہیں ہے بلکہ مہاراشٹر کے مختلف اضلاع کے اندر اردو میڈیم اسکول پائے جاتے ہیں۔ تلنگانہ میں تلنگانہ کے اندر، کیرالہ کے اندر، اور کیرالہ میں لوگ کہتے ہیں کہ اردو والے نہیں ہیں، معاف کیجیے گا، مجھے اردو کا جو چلن آہستہ آہستہ کیرالہ میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اردو کے اس گھٹتے ہوئے چلن کو کم سے کم آشکار کرتا ہے جو کہ شمالی ہند میں پایا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو کیرالہ، کرناٹکا کے اندر اردو کا چلن بہت زبردست ہے۔ اور تو اور میں سب سے زیادہ آپ سے بات کروں، جو اپنی آنکھوں دیکھی ہے وہ کہوں تو بنیادی طور پہ مجھے آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ سڑک جو چنئی سے بنگلور کو آتی ہے اور بنگلور سے چنئی کی طرف جاتی ہے، اس پر میل وشارم، بانم باڑی اور دوسرے اضلاع پائے جاتے ہیں اور دوسرے علاقے پائے جاتے ہیں۔ وہاں پر اردو کا چلن اس طرح جیسے کبھی اردو بازار میں ہوا کرتا تھا دہلی کے۔ اب دلی کے اردو بازار میں کتابوں کی دکانوں کے بجائے کبابوں کی دکانیں زیادہ ملتی ہیں، یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اور مسلمانوں کے بارے میں یہ ہو گیا ہے کہ وہ انہیں انہیں پڑھنے سے زیادہ کھانے کا شوق ہے، اور ہمارے زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسی چیز کو اپنا وسیلہ بنا رکھا ہے۔ میں بات آپ سے کر رہا تھا تمل ناڈو کی۔ تمل ناڈو میں میل وشارم و بانم باڑی میں اردو میں مکانوں کی تختیاں جو لوہے کی ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں تامل زبان کے اندر اور اردو زبان کے اندر، اردو زبان میں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ میرے لیے تعجب کی بات ہے۔ میں اس لیے آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ، میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں، اچھی باتوں کو دہرانے میں کوئی تکلف نہیں کرنا چاہیے، وہ یہ کہ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اردو زبان جو ہے، سرکار نے کوئی ایسا آرڈر نہیں نکالا ہے اس میں آپ پہ یہ پابندی لگائی ہو کہ آپ اپنے دروازوں کے اوپر اردو میں تختیاں نہیں لگا سکتے۔ کسی سرکار نے کوئی نوٹس ایسا نہیں نکالا ہے کہ آپ اپنی دکانوں پہ اردو کے پوسٹر نہیں لگا سکتے یا سائن بورڈ نہیں لگا سکتے۔ اصل چیز یہ ہے، میں آپ سے عرض کروں، اردو کا میرا رشتہ بالکل بنیادی طور پہ کوئی پیشہ ورانہ نہیں ہے، لیکن میرا اردو سے ایک رشتہ ہے، اور وہ رشتہ وہی ہے جو میری ماں کے دودھ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 چیزیں جو ہیں، میں نے بار بار کہا ہے، میں پھر نہیں دوہرا رہا ہوں کہ 4 چیزوں کا تعلق ہمیشہ معدے سے نہیں، دل سے ہونا چاہیے۔ ایک ماں، ایک مذہب، ایک ملک، ایک مادری زبان۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں پہ اردو میں نیم پلیٹ لگانے کے بجائے اپنے مزاروں پہ اب تک جو لوہے مزار بنا رہے ہیں وہ بھی ہندی کے بنا رہے ہیں، اور معاف کیجیے گا، وہ ہندی کا لوہے مزار، مجھے ہندی سے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ ہندی کا لوہے مزار بنا ہو کے
आपके प्यारे का लोहे मदार न हो के बुनियादी तौर पर उर्दू का लोहे मदार होता है, इसकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए और इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर इस सोसाइटी के जिम्मेदारों को, सिराज औरंगाबादी और फातिमा जैसी जरी खातून को याद करने के लिए क्या मैं मुबारकबाद देता हूँ। याद रखिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। वो बाप थे लेकिन उन्होंने इसके बावजूद माँ के जिम्मे ये काम सौंपा और ये काम अपने जिम्मे नहीं लिया। क्यों? उसकी वजह ये थी कि वो जानते थे और चाहते थे कि वो बाप जो बेटियों वाले हैं वो अपनी बेटियों को आज आला से आला तालीम दिलाएं, क्योंकि आज ही की बेटियां कल की माएँ बनेंगी। और याद रखिए जिस कौम में बेटियां तालीम याफ्ता होती हैं उसके लड़के कभी जाहिल नहीं देते। ये बात हमें याद रखनी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पद्मश्री अख्तरुल वासिफ साहब, आपने उर्दू बाजार के बारे में कुछ फरमाया। बिलाशुबा दुरुस्त फरमाया कि आज किताबों से ज़्यादा कबाबों की दुकानें हैं। मुझे सलाम मसीह शहरी के कुछ शेर याद आ गए कि जी कर रहे हो मुफ्त में हलकान चुप रहो, जी कर रहे हो मुफ्त में हलकान चुप रहो, इस शहर गुल के लोग हैं अनजान चुप रहो। और सिगरेट की तरह हजरत गालिब के शहर में बिकने लगे हैं मीर के दीवान चुप रहो। हकीकत यही है कि आज मीर के दीवान अगर बिकते भी हैं तो ऐसे जैसे कि हम सिगरेट खरीद लेते हैं उसके तस्वीर और खत्म करके फेंक दिया, कोई अहमियत और अफादियत नहीं। हमारे कुछ मेहमान हम तशरीफ ले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक सालिहा यहाँ हुआ था निजामुद्दीन में, कल आप उनको बताइए, तो वहाँ उनके ताज़ियती जलसे में शिरकत करना है, तज़ीज़ और तकफीन में जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने माजरत की है। बहरहाल मैं अपने दूसरे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद साहब से गुजारिश करूँगा कि कुछ ख्यालात के इज़हार आप भी फरमा दें। प्रोफेसर ख्वाजा शाहिद।